Kita respon soalan satu dulu. Okey, soalan satu ni sebenarnya tak ada pengiraan. Tak ada pengiraan. Dan soalan satu ni lebih efektif kalau saya jawab pakai tangan. Pasal apa? Dekat sini kita nak apply Len's Law ni. Kita nak apply Len's Law. Video tentang soalan ni ada banyak. Jadi dalam video tu memang saya tunjuk tangan betul-betul. Saya ikut flowchart betul-betul. Mungkin dalam perbincangan kita ni tak sebaik perbincangan saya dalam video-video yang saya dah recordkan hari tu. Okay, tapi saya bincangkan juga. Baik. Dia kata kat sini, find the direction of the current in the resistor. Soalan jelas. Direction of current in the resistor shown in figure 1. Soalan A, dia kata, at the instant the switch is closed. Maksudnya, bila sekarang dalam figure 1 tu, switch terbuka. Switch S terbuka. Bila kita tutup switch S, we close switch S ataupun kita switch on circuit, ada tak current, induce current pada coil 2? Ada tak induce current pada coil 2? Jadi, ini kalau saya, seperti biasa, soalan A, kita akan buat ikut flow tu lah. Pertama sekali, kita identify low B external. B external tu daripada apa? Saya namakanlah ni coil 1 untuk mudahkan kita punya perbincangan. Ini coil 2. B external adalah dihasilkan oleh coil 1. Kalau saya tutup switch, akan ada arus mengalir dalam coil 1. Dalam arah yang saya lukiskan. Saya tak lukiskan pada semua direction. Macam tu, betul? Bila kita guna right hand grip rule, fingers kita adalah current, kita akan dapati direction of magnetic field B1 sebenarnya ke kanan. Jadi apabila kita tutup switch S, direction of magnetic field B1, direction dia ke kanan. Jadi B external adalah B1, direction dia to the right. Ada tak perubahan magnetic flux apabila pada mula-mula, at the instant the switch is closed? Mula-mula masa switch terbuka, tak ada magnetic field. Bila kita tutup switch, tiba-tiba ada magnetic field B1. Maksudnya, adanya perubahan magnetic field daripada tiada magnetic field kepada ada magnetic field B1. Maka, ada perubahan magnetic flux. Dan magnetic flux itu berubah daripada tiada magnetic flux kepada ada magnetic flux. Maksudnya, magnetic flux increase daripada kosong kepada satu nilai. So itu reasoning strategi yang kedua, magnetic flux increase. Kalau magnetic flux increase, according to Len's law, induced EMF akan terhasil dan dia induced magnetic field akan terhasil melawan external magnetic field. Dia akan opposite. Sebab apa? Dia increase, maka B induced opposite to external magnetic field. Opposite to B1. Kalau B1 to the right, maka induced B2 lah. B2 induced lah kan? To the left. To the left ni apa? B2 lah. So, kalau saya lukis balik gambar raja, magnetic field B2 to the left. Untuk oppose peningkatan magnetic field B1. Jadi, kalau kita guna right hand grip rule 2, thumb adalah kita punya magnetic field, current kita punya fingers adalah kita punya current, kita akan dapati bahawa current mengalir
dengan direction ini. Saya lukiskan dalam circuit. Maka kita dapati bahawa dalam resistor ini, current mengalir from right to left. Daripada kanan pergi ke kiri. Current mengalir dalam resistor. Jadi I induce current in the resistor from right to left. Daripada in the resistor. Itu current pada resistor. Itulah yang berlaku at the instant the switch is closed. Bila kita mula-mula tutup switch tu. Okay, itu soalan A. Soalan B dia kata, after the switch has been closed for several minutes. Benar, ada magnetic field B1. Okay, betul. Tapi magnetic flux tidak berubah. Magnetic flux constant. Kenapa magnetic flux constant? Sebab kita dah tutup switch tu lama sangat. Bila kita dah tutup lama, current mengalir pun dah steady, maka magnetic field pun steady. Bila magnetic field steady, magnetic flux tak berubah. Constant. Bila magnetic flux constant, maka there is no induced current. I induce sama dengan kosong. Maka tak wujudlah tentang arah. Arah tak wujud perbincangan tentang arah pada soalan B. Sebab current induce kosong. Okay, soalan A selesai. From right to left. Soalan B selesai. Tak ada induced current. Okay, soalan C. At the instant, the switch is open. Maksudnya, initial position, switch tutup. Okay. Asal-asalnya switch tutup. Kalau asal-asal switch tutup, saya lukis baliklah. Direction of coil B1. Directionnya beginilah. Betul, itu direction current. Maka magnetic field B1 ke kanan. Okey. Ada tak induced EMF dalam resistor? Ada tak induced EMF dalam coil 2? Ada tak induced EMF dalam coil 2? Ini coil 1, ini coil 2. Okey. Apabila switch terbuka, okey, yang pertama sekali kita tulis dulu B external. B external tu B1 lah. Direction dia to the right, betul. Ada tak perubahan magnetic flux? Apabila kita buka switch. Bila kita buka switch, current mula-mula mengalir. Bila kita buka, current hilang. Bila kita buka switch F, current hilang, maka magnetic field satu pun hilang. Maksudnya ada perubahan daripada adanya magnetic field kepada tiada magnetic field. Okay, bila ada kepada tiada, magnetic flux berubah. Macam mana magnetic flux berubah? Okay, since B1 reduced to 0, therefore, magnetic flux berkurang, decreases. Bila switch terbuka. Okey. Apa jadi pada B2? Dalam Lenz law ataupun B induce B induce ni B2 lah. Dalam Lenz law dia akan oppose kalau magnetic flux increase. Kalau magnetic flux decrease, dia akan hasilkan magnetic field B induced sama direction dengan B external ataupun B1.
Pasal apa sama direction? Pasal coil 2 nak compensate kehilangan magnetic flux B1. Disebabkan B1 berkurang, maka B2 akan terhasil pada arah yang sama. Same direction. Okay. Sebabkan dia decrease, maka B induce is same direction with B external. B induce apa? B induce B2 lah. B external apa? B external B1 lah. Maksudnya arah ke mana? Arah ke kanan. To the right jugalah dalam kes ni. Okay. B external, B induce. Current pula. Current induce, maka kita gunakanlah balik right hand grid rule. Okay, thumb kita adalah direction of B2. Fingers kita adalah direction of current. Ini kalau dalam kelas saya boleh tunjuk depan-depan. Okay. Dalam video yang saya share sebelum ni pun dah ada dah saya tunjuk tangan saya. Okay. So kalau dalam kes ini, maka current di sebelah depan solenoid itu dia ke bawah. Okay, jadi macam ni lah. Jadi daripada kiri ke kanan. Okay, current. Oops. I induce flows from left to right in the resistor. Okay, so itu jawapannya. Ada yang jawab lain ke jawapan dia daripada saya?